All right, ji, assalamu alaikum once again. Welcome back, and I've got a pleasure to have Anika Zain Afandi, our food guru, director CEO. Of course, इनको सितारे पाकिस्तान भी मिला है. So very very good morning to you. It's rather afternoon today. So कैसी हैं आप? ठीक हैं? Very well. Thank you very much for having me here. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. So do tell Anika, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? What is the food guru or our food guru? So our food guru एक service है हमारे पाकिस्तान के लिए. It's a Pakistani venture. We started last year with a lot of research and a lot of requirements जो हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है. तो आपने कोविड में शुरू किया था? Sorry? कोविड के अंदर शुरू किया था? Absolutely, it happened after COVID because understanding ये थी कि जितनी तकलीफ़ें सबको हो रही हैं, जितनी मुश्किलात और बहुत सारी services जो है वो available हैं दुनिया भर में, हमारे मुल्क में limited ही क्यों रह जाती हैं. So why not look into something which we can all do it together? ये एक सर्विस है जो सिर्फ मैंने नहीं शुरू की, मेरे साथ कई और लोग हैं जिन्होंने शुरू की. And of course it started with my husband, Zain Hassan Ali Afandi, who planned this all with me. And that's all what we're doing. We're just providing service to our people here in Pakistan. तो क्या होता क्या? What do you guys do? Okay, so we have a lot of restaurants on board with us. हम facilitate सिर्फ लोगों को नहीं कर रहे, हम उन लोगों को कर रहे हैं जो restaurants में काम कर रहे हैं. आपको पता है with this COVID happening बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं लोगों को रोज़गार में and living में और सब. तो this came from a concept जहाँ हमें पता चल रहा था नौकरियाँ जा रही हैं. So we just thought at the same time कि हम कुछ करें कि किसी की तो हम मदद कर सकें. हमने criteria रखा हुआ है talented people who without job. We hire them first, ताकि किसी का घर चलता रहे जिस तरह हमारा. तो आपने हायर कर लिया, हायरिंग के बाद क्या करते हैं? So when we hire someone, सबसे पहले हम अपने इंट्रोडक्शंस करते हैं रेस्टोरेंट्स के साथ. रेस्टोरेंट्स के साथ उनकी इश्यूज भी समझते हैं, उनको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए. फिर हम उनको जितने उनके मेन्यूज़ हैं, we have them on our portal with us. We're accessible on 3 ways. We have our mobile web, हमारा call center भी है, and soon we're launching our app as well. So through that लोग हमारे पास जितने रेस्टोरेंट्स से साइन अप हो जाते हैं, फिर हम उनको मार्केट करते हैं, हम हर घर तक पहुंचते हैं through digital mediums and otherwise, and then people are free to order with us. लोग मज़े के अपने पसंदीदा खाने कहीं भी खा सकते हैं from any restaurant in Karachi for now. और उसके अंदर बहुत डिस्काउंट्स होते हैं, बहुत सारे. Absolutely, डील्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. बस देखिए ना, जिस तरह आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, अब आप you can not only be on the phone every time. आप ड्राइव करें, आप कॉल भी कर सकते हैं. You can just call and say कि जी 10 लोग आ रहे हैं, आधे लोग चाइनीज़ खाते हैं, आधे बारबेक्यू. Our call center agents are trained that way कि वो आपको बताएंगे कौन सी डील्स है. Any penny we can save for anyone, we're working on that too. So you're actually trying to save money for people. बिल्कुल जी. देखिए, मैं भी तो क्लाइंट हूँ ना, मैं भी खुद अपना खाना ऑर्डर करती हूँ, तो मेरे 10 रुपए बच जाएंगे, मैं 10 किसी और चीज़ में जोड़ सकती हूँ. Absolutely. हालात इस वक्त जिस तरह के हैं, we all have to support each other. ठीक है. कोई चीज़ अकेले तो होगी नहीं. आप मेरा साथ देंगे तो हम सब साथ करेंगे, मैं आपका साथ दूंगी तो हम सब अच्छे लगेंगे. डॉक्टर आयशा है, आयशा अब्बास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इनके घर में बहुत खाना आता है बाहर से. तो आई थिंक आप फूड गुरु को ट्राई करें. ज़रूर, we'll be happiest to help you. I'm a nutritionist myself, और बैलेंस डाइट घर में बनी हुई होती है, और स्टिल आफ्टर दैट व्हेन आई रीच होम तो ऑर्डर का खाना भी घर में मौजूद होता है. बिल्कुल जी. बच्चे पहले होते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो भी पिज़्ज़ा तो चाहिए होता है ना, क्या करें उसको. कितनी दफ़ा हम बोलेंगे हम पका के दे रहे हैं आपको. ओके, सो आई गेस अब वो आर फूड गुरु को कॉल कर सकते हैं या आपकी वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर किया जा सकता है. बिल्कुल कर सकते हैं. और हम वी डिलीवरिंग एनीवेयर इन कराची, नो रेडियस लिमिटेशन. यस, दैट्स करेक्ट. अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है नहीं का, टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है. तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने कुछ किया कि कितनी देर के अंदर डिलीवर हो जाएगा? बिल्कुल, हम सब चीज़ें पहले इन्फॉर्म कर देते हैं. इफ़ यू कंफर्टेबल, यहीं हमने 90 मिनट की भी डिलीवरी की है. अच्छा, मगर अगर 90 मिनट में खाना फ्रेश और गर्म आ रहा है तो यू विल बी हैप्पी अबाउट इट. यू डोंट नीड टू बी वरीड बिकॉज आवर इंसुलेटेड बैग्स आर मेड इन दैट वे कि आपके घर पे खाना फ्रेश और हॉट आएगा. वी हैव वर्कड 6 months ऑन द बैग्स, स्पेसिफिकली ओनली ऑन द बैग, ताकि वो बैग में जो खाना हो फ्रेश जाए. हम एक वक्त में एक डिलीवरी करते हैं ताकि खानों की जो स्मेल्स है वो भी मिक्स ना हो. किसी के घर में जब खाना जा रहा है, जब प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी और दिल करता है और ज़्यादा खा लो. So I'm gonna ask you something which I really like. एक अभी पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि मुझे खाउसे का पता करना था कि कहाँ से मैं खाऊं, because I love खाउसे.
تو پلیز ٹیل می وہ بھی ہم آرڈر کر سکتے ہیں؟ Absolutely. Really? That's correct. I can order the best khausa in the world. Absolutely. I've got more than 70,000 food right now being served. So Wow. that's how many menu opportunities you have and options you have to enjoy. I am going to make sure, because راجا نا گنے چنے مجھے 2-3 چیزیں کھلا دیتا ہے, تو I'm going to make sure I'm going to keep this. Please do. And so we can call directly آرام سے. That's correct. That's correct. فوڈ گرو جو ہے وہ لے کے آ جائیں گے. Absolutely. آپ کا جب آرڈر پلیس ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارا کال سینٹر آپ کو کال کرتا ہے, ریکنفرم کرتا ہے, آپ کو واپس سے ساری چیزیں ریپیٹ کرتا ہے تاکہ ٹو میک شیور دیٹ یو دیر. کبھی کبھی ہمارے سے کبھی نہیں کافی دفعہ ہوتا ہے جب مینیو ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھا بتائیں اس ریسٹورینٹ کے سب سے زیادہ کون سا کھانا چلتا ہے, تو کہتے ہیں فار ایگزامپل فلانے ریسٹورینٹ کی نہاری بہت چلتی ہے, کہتے ہیں اچھا وہ بھی ڈال دیں. تو دس از ہاؤ ہم ریسٹورینٹس کو بھی ہیلپ کریں تاکہ ان کی بھی روزگار بڑھتی رہے اینڈ آف کورس ہر ایک کے لیے بہتر ہوئے. نہیں, that's just wonderful concept. I think کہیں بھی آپ جو ایسی ڈیلز دیتے ہیں اور بچاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ I agree with you. اکنامک بھی ہے. ہاں, سب سے بڑی بات یہ 90 منٹس کے اندر اگر آپ کو گرم کھانا مل رہا ہے تو I think that's really good. ہم فیز 6 سے ہم کٹی پہاڑی تک ڈیلیوریز کرتے رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن بھی کرتے رہے ہیں. Question is, صبح 6:45 بجے آپ ناشتہ ڈیلیور کرتے ہیں؟ نہیں, وی آر فالوئنگ دا گورنمنٹ ٹائمنگس, تو ہم انہی ٹائمنگس کے حساب سے پرفارم کر رہے ہیں. اوکے, سو اٹس اوپن فرام 8 to 3 o'clock. اب چینج ہو رہا ہے ابھی فردر, بٹ فار ناؤ 10 to 11 کا ایک ٹائم ہے اس سلاٹ پہ. مجھے بریک لینی, بریک کے بعد میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ مجھے صبح ناشتہ اتنے بجے چاہیے ہوتا تو میں وہی راجا 8 بجے والا ناشتہ انفارچونیٹلی جیسے ہی ویل ہیو آور ریگولیشنز اوپن ویل بی ہیپی ٹو سرو یو انشاءاللہ. بریک جی, بٹ ہمارے پاس کافی سارے ریسٹورینٹس ہیں. آلرائٹ, ڈن. بریک جی. Alright جی, once again welcome back. اور ابھی بریک کے دوران کچھ بات انیکا سے ہو رہی تھی. I'm going to ask you that. It's very painful to ask me, but to ask you that. لیکن I'm still going to ask you because I think یہ ذہن کا خواب تھا جو آپ نے پورا کیا اور ہو رہا. Needless to say کہ وہ آپ کے لیے کیا مین کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. But how is he as a person? ان کی لیگسی کیسی ہے؟ کیا آپ کو باتیں یاد ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتی ہیں؟ زین ایک وہ خوبصورت سچائی ہے جس کے ساتھ ہم روز صبح اٹھتے ہیں اور جیتے. جب تک زین ہمارے ساتھ تھے انٹل دس انسیڈنٹ ہیپنڈ, بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے تھے, بات کرتے تھے, سمجھتے تھے, دیکھتے تھے, سیکھتے تھے زین سے. صرف زین میرے لیے ہی سب کچھ نہیں ہے, جتنے ان کے اپنے ہیں ان کے لیے بھی, جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے لیے بھی. زین ایک بہت نیک انسان تھے. Someone from today's world who believed in only serving people. زین نے کوئی ایسا انسان کو میں نہیں جانتی جس کی مشکل میں بغیر مشکل کے اس کو ایک میسج کر کے یہ چیک نہ کیا ہو ہر تھوڑے دنوں بعد how are you. He would check on people's well-being تاکہ اگر کسی کو ضرورت ہے he would be there, right there with them, right there any time. زین کے لیے ایجوکیشن واز ایوری تھنگ. سنس وی بلانگ ٹو دا فیملی ویئر آور اینسسٹر اسٹارٹیڈ دس, بٹ ہی ہیز بین فالوئنگ اٹ اینڈ ان شاء اللہ ہم سب کوشش کریں گے جس طرح زین کرتے تھے چاہتے تھے ہم سب بھی کریں. زین کا موٹو زندگی کا واز ایچ ون ٹیچ ون. اگر ہم اپنی ہی صرف بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم بہت ایفرٹس کرتے ہیں, کسی ایک کا کہیں کسی ایک کا بچہ جس کو ہم پڑھا سکیں تو یہ حالات ہی نہ ہوں, نہ اس کو بیماریوں میں مسئلے ہوں گے, نہ اس کو کسی اور چیز میں پرابلمس آئیں گی, اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. زین اپنے والدین کے لیے, بہنوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی فرینڈس کے لیے ایک ایگزامپل ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے ہمیشہ سب کا ساتھ دیا. وہ سب سے زیادہ اپنا وقت سوشلائزنگ میں کن کے ساتھ گزارتے تھے؟ ہمارے خاندان کے یا دوستوں کے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, اور وہ گھنٹوں بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے تھے اور گھنٹوں ان کی باتیں سنتے تھے. اور ایک دفعہ میں نے کہیں ہم بیٹھے تھے وہاں 2.5 گھنٹے کے بعد میں نے کہا اب چلیں, تو انہوں نے اشارہ کیا نہیں. اچھا, پھر ہم 1-8 گھنٹہ اور بیٹھے, پھر ہم نکل گئے. تو انہوں نے کہا یہ بات صحیح نہیں تھی تمہاری. تو آئی سیڈ آئی ایم سوری بیکاز وی ہیڈ ٹو گو سم ویئر, تو آئی جسٹ تھاٹ کہ وی ہیڈ ٹو لیو. تو کہہ رہے ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی,
उनकी सुनने वाले कम हैं और उनका तजुर्बा हर चीज़ से ज़्यादा है. उनका लाइफ एग्जाम्पल है दुनिया के बारे में. That was everything to me that minute. बच्चों के साथ वक्त गुजारना, he was like, मुझे वो कहते थे तुम मल्टीटास्कर हो, but living him after he's gone, he was beyond, he was super. बच्चों को संभालना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड, उनकी पढ़ाई, मेरे साथ, अपनी वालदा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, हर एक के साथ, कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं. It was his dream to start this? Yes, he motivated me to start this. He gave me a plan. We have an entire company planned in a way that the structure goes on irrespective कौन है वहाँ कौन नहीं है. I love that what you just said. जब लोग कहते हैं ना कि behind a successful man there is a woman, मेरे लिए उल्टा है. मेरी हर किस्म की सक्सेस, हर बात सिर्फ ज़ैन से शुरू होती है क्योंकि ज़ैन ने इतना अच्छा मुझे गाइड किया है. एंड आई थिंक हर आदमी को, हर इंसान को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव क्या रिश्ता है आपका. बिल्कुल सही. एंड आई वाज ब्लेस्ड टू बी विद द बेस्ट. अच्छा ये बताइए, आप अपनी कंपनी को कहाँ देखती हैं? क्या लगता है 10 साल के बाद आप इसको कहाँ देखना चाहती हैं? पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के अलावा हर एक मुल्क में बढ़ाने की कोशिश है, जैसे हम चाहते थे. वी वुड वांट टू सर्व एंड ओनली प्रोवाइड कन्वीनियंस टू पीपल. हमारा पहला मकसद सिर्फ वही था जो मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया, बेरोज़गार का साथ देना, जिसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा उधर उनका साथ देना. हम सब कुछ सबके लिए नहीं बदल सकते, मगर मिलके तो कर सकते हैं. That's the idea. And I think आपने इनिशिएटिव लिया है और इसके लिए कंग्रेचुलेशंस. एंड आप और ज़ैन दोनों, आई डोंट थिंक कि मैं सिर्फ आपका नाम ले सकता हूँ. आई थिंक उनका नाम ऐड करना absolutely without Zen I'm incomplete. Yeah, but everyone who is a part of this cause, this is a cause now for me, is very proud of him and we will always be very proud of him. Well, we hope that you continue serving the way you are and your family as well. Thank you very much. Thank you so very much Anika. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. All you guys, all my friends, thank you so much. आप सबका बहुत शुक्रिया. I shall see you tomorrow in the morning, bright and early, 9 o'clock. तब तक के लिए so long. This is the show. खुदा हाफिज़.